अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी। कश्मीर न्यूज़ आई से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मैं इस वक्त ज़िले कुपवारा में हूं। ज़िले कुपवारा का एक सरहदी इलाका हाय हमा, यहाँ का एक गांव बाबापुर, और ये लोग आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक ख़ातून एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है। 4 महीने पहले एक ख़ातून अपने बच्चों के साथ बैठी थी, अचानक उसके पीठ में कमर में कोई दर्द पैदा हुआ। उसके बाद वो उठ नहीं पाई। उसका जो खावद है, क्योंकि जो इलाका सरहदी इलाका है, यहाँ काम करने के लिए वसीले नहीं है, तो ये लोग सर्दियों के जो मौसम है वो पंजाब वगैरह इलाकों में गुजारते हैं, ताकि अपनी जो रोज़ी रोटी के सिलसिले में बाहर जाते हैं, रियासत से बाहर जाते हैं। जब इसके खावद के पास एक ख़बर जाती है तो वो भी ऐसे ही आ जाते हैं नुकसान उठाकर। क्यों हमारे एक रफ़ाका है यहाँ पर, जो इरशाद साहब है, उन्होंने ख़बर की, हमें कॉल की 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक ऐसा मसला है, जो ये शख्स है, इसने कोशिश की पिछले 4 महीने में अपनी बीवी का इलाज किया जाए, लेकिन ये फ़िलहाल के लिए ला इलाज तो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका इलाज मुमकिन नहीं है। ये हमें रियासत के बाहर ले जानी पड़ेगी, जहाँ जो बड़े हस्पताल है, हिंदुस्तान के अपोलो है या मेदांता, ही बड़े हस्पतालों में ले जाना पड़ेगा इसको, ताकि इसका इलाज हो पाए। कि स्क्रीन पे वो विजुअल्स दिख रहा हूँ मैं, ये खातून किस तरह से इस वक्त इस बेड पर अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही है, लेकिन इसकी जो फैमिली है उसने भी बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे। इसके छोटे छोटे 2 नन्हे से बच्चे हैं, जो हर रोज़ अपनी माँ के साथ खेलते थे, लेकिन अचानक एक खबर आती है कि ये वालिदा अब खड़ा नहीं हो पा रही है, ये वालिदा अब बाथरूम नहीं जा रही है, ये वालिदा अब खुद से कुछ कर नहीं पा रही है। इसी सिलसिले में हमने भी अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए मैं यहाँ आया, और आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, इखलाकी तौर पर हम सबों का एक इखलाकी हक़ होता है कि हम आस पड़ोस के अपने इलाके में देखें, समझे, जो भी साहिब सरवत है, जिनके पास अल्लाह ताला ने माल दौलत अता की है, जिनके लिए इम्तिहान के तौर पर अल्लाह ताला ने ये सारी माल दौलत दी होती है, कि मैं देखूंगा कि आप किस तरह से मेरा माल खर्च करोगे, ये कहाँ कहाँ पे खर्च करोगे, किस सिलसिले में खर्च करोगे। इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये पूरे इस इलाके के ये पूरा जो गाँव है, इस गाँव के जो बड़े लोग हैं यहाँ, वो मेरे साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, इस अवामुल नास से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस खातून की ज़िंदगी को बचा सकते हैं हम, लेकिन हमें सिर्फ़ एक तकदो करना है। हमें उन तमाम साहिब सरवत, साहिब माल लोगों तक पहुँचना है, जो भी औसूद हाल है, जो भी अपना कदमे कलमे सखने इस खातून की मदद कर सकते हैं। हम एक फ़ैमिली को बचाने जा रहे हैं, हम इंसानियत को बचाने जा रहे हैं। ये हम सबों की इखलाकी ज़िम्मेदारी है। तकाज़ा यही है कि हम इस गरीब पोश, सफ़ेद पोश शख्स की जो इमदाद करेंगे, जो माली ताउन करेंगे, उसका सिर्फ़ एक ही हासिल यही है कि जब भी हम रोज़े महशर में जाएंगे और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अपनी आँखें मिलाएंगे, उससे कहेंगे कि हमारे पास जो माल था, जो हमारे पास दौलत थी, वो हमने उन तमाम लोगों तक पहुँचाई जिसके हक़दार थे। इसीलिए हम सबों की एक लिखलावी, हम इंसान हैं, लेकिन उसके बाद एक ज़िम्मेदारी है, हम बहस मुसलमान भी है। मुसलमान पर मुसलमान का हक़ है, और उसी नज़रिए के साथ मैं भी अदबन आपके सामने खड़ा हूँ, और इस पूरी महफ़िल को लेकर हम सब आपके सामने, कहते हैं ना, वो बड़ी नम्रता के साथ, बड़े अदब व एहतराम के साथ आपसे तवक्का करते हैं और आपसे इस्तदा भी करते हैं कि आप अपना माल खर्च करें इस खातून के लिए, और अपना अतिया जो भी आपसे इमदाद हो, ज़कात हो, जो भी आपसे हो सकेगा, इसी स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर मिल जाएंगे। आप इनको अता करें, आप इनको दे दें इमदाद के तौर पर। मैं यहाँ के कुछ बुज़ुर्गों से बात करना चाहता हूँ। यहाँ मेरे साथ इमाम साहब भी थे, और इमाम साहब से ही बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि किस तरह के हालात बने हुए अभी, और हम किस तरह से इस खातून की मदद कर सकते हैं। इमाम साहब, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात है, इस घर के साथ जो हालात गुज़र रहे हैं, आप किस तरह से, क्योंकि इमाम होता है पूरे गांव का रहबर, और कहते हैं ना, वो एक इमाम साहब के पीछे जब हम सभी खड़े होते हैं तो यही होता है कि अल्लाह जानता है कि इस इमाम साहब पर मैंने ज़िम्मेदारी दी है, बहस से ज़िम्मेदार इस गाँव के इस गरीब घर की सूरत हाल बयान करें, और किस तरह से हम आवाम तक पहुँच सकते हैं कि वो इमदाद कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुशुज़ बाबापुर इमाम साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रय्यतिही, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
المسلم مرآۃ المسلم مسلمان چھ مسلمان سند آئینہ امس اخ أکۍ سند حق یمن حقوقن مد نظر تھٲیِتھ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س بابا پورس منٛز امہِ موٗجوٗب جمع گٔمٕتۍ اَسہِ چھِ ییٚتہِ سفیٖنہ بیگم یُس بشیٖر احمدٕکۍ خانداری چھِ یُس بابا پورس منٛز روزان چھِ پٔتمو 4 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ چھِ یہِ واریاہ بٮ۪مار بشیٖر احمدن کرے واریاہ کوٗشش پننہِ اعتبار یہِ أمِس مٲلی حالات ٲس تمہِ اعتبار کرے أمِس علاج یہِ کیٛاہ أمِس نِش مال اوس تہِ ژھُن أمۍ کٕنِتھ تمہِ پتہٕ یِم تتھ پونٛسہٕ آے تِم لگٲے أمۍ سٲری پننہِ گرواجی مگر وۄنۍ چھِنہٕ أمِس سُہ سخت روٗزمٕژ کِہیٖنۍ یہِ پکناہے أمِس سُنٛد یہِ علاج معالجہ برونٛہہ کُن پہنس بہٕ چھُس عوام الناسس اپیٖل کران بحثیتِ اِمام صٲب کہ یِم کرن أمِس بھرپوٗر مدد اور اللہ تعالیٰ کریکھ امیُک جزایہِ خیر عطا اور بالکل چھِ یہِ حقیٖقت اور یہِ چھِ بیمار اور یتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ شک میری ادباً آپ سے گزارش ہے، یہ امام صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طرح سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور کن حالاتوں سے یہ فیملی گزر رہی ہے۔ اس فیملی کے پاس میں نے ابھی سنا جب بات چل رہی تھی اندر آف دا ریکارڈ، تو ہم جب بات کر رہے تھے ریکارڈز پوچھ رہے تھے، تو جب ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے اس فیملی کی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ 2-4 بکریاں تھیں، 2-4 جو بکرے تھے انہوں نے بیچ دیے فی الحال، جو بھی زیورات یا کچھ بھی جو اس گھر کی صورتحال دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی مالی سکت تھی اس کی وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اب جب کہ جو لوگ تھے یہاں کے انہوں نے بھی اپنی طور پر ماہ رمضان گزرا اس میں اپنا مالی تعاون پیش کیا، لیکن اب اس کو ایک کثیر الرقم کی ضرورت ہے۔ اس کثیر الرقم کو جمع کرنے کے لیے ہمیں آپ سبوں کی ضرورت ہے، آپ اپنا تعاون پیش کریں، آگے آئیں تاکہ ہم اس کار خیر میں اپنا حصہ پائیں اور اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنا مال عطیہ کریں گے اور اس فیملی کو دوبارہ وہی رونق دے دیں گے، وہی اس ڈگر پہ لے آئیں گے یہ جو پہلے صورتحال میں تھی، کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہم سب فیملی والے ہیں، ذمہ دار ہیں، کس طرح سے جب ایک سفید پوش شخص کسی قرب عذاب سے گزرتا ہے یا اس پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو جب اس کا جیب خالی ہو تو عزت نفس کہاں پہنچتی ہے۔ جب عزت نفس پہ بات آتی ہے نا تو انسان کہتے ہیں نا اس کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں آتے میں ادا کر پاؤں کہ کس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں یہاں۔ سفید پوش ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، آج کے دور میں غریب ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کے جو علاج معالجے کے لیے خرچات ہوتے ہیں بڑے مہنگے ہیں آج، کیونکہ دنیا بڑی مہنگی ہو چکی ہے۔ اسی لیے آپ سبوں سے میری التجا ہے، ادباً گزارش ہے، یہ سارے سمیت ہم سب لوگ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنا تعاون پیش کریں، اس ویڈیو کو بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اور میرا ایک بزرگ ہے یہاں پر عنایت اللہ خان صاحب، اس سے بھی بات کروں گا۔ خان صاحب آپ تو کت کن ونیو پنن یہ کت تاکہ عوام الناس کو زیادہ کھت زیادہ یمس گرس یہ امداد کرن۔ یہ سکینہ بیمار پتمو 4 رٮ۪تو علیل بیمار یہ صورہ برزول شیرین باغ سن علاج گور نا کی یہ ونکین مطلب کیا پتہ اس نش ڈیڈ باڈی تو اگر اللہ تعالیٰ بخشس بی جان تہ تمس ٹھولس تہ زو دیتمت بلکہ امس تہ بخش اللہ تعالیٰ امس بڑ مدد ضرورت اللہ تعالیٰ تھایو تو قبول پنہ بارگاہ۔ تمام لوگوں سے ادباً ایک بار پھر گزارش ہے، آپ کے اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر ہوں گے، آپ عطیہ دیں، امداد دیں، جو بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کریں۔ مجھے اجازت دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔